चलने ऊपर काफी बड़ी है। जिसके अंदर जो भी चला जाए ना, चाहे मगरिब से पहले 5 मिनट भी पहले अंदर हो जाए, तो उसका हज हो गया। येलो बोर्ड नहीं है इसके अंदर, और चाहे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे खड़ा रहे, अच्छा का हज नहीं होता। आम दिनों में भी नहीं, हज के दौरान। हज के दौरान ये मैदान है, ये इसके अंदर है। हाँ, ये हुदूद अरफात है ना, अंदर, बाहर नहीं। ये सारा अंदर क्या है? अब जा रहे हैं ना उधर, हाँ अरफात के मैदान पे जा रहे हैं ना, जिधर वो पहाड़ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पे मेरे ख्याल में थी ना। ये वो जगह है, हशर का मैदान भी ये होगा, यहाँ पे मिले थे दोनों। हाँ, और आखिरत में जो हशर होगा, हिसाब किताब होगा ना, हाँ ये उसी मैदान में होगा। विस्की बेच रहा, विस्की लेना। हाँ अच्छा तो लोग इन्हें नहीं फॉलो करते होंगे, बस किसी भी तरह से चढ़ते ही होंगे।
Jadi saya dong yang fotonya. Mana si bapaknya? Ayo, yang bagus कहाँ पे अभी ये जो है rasa ngulang ya. बैठना नसीब नहीं हो, मैंने कहा इसको होगा, हम तो रोड पे ये जो इतनी तवील लंबी और बड़ी मस्जिद दिखाई दे रही है ना, ये मस्जिद निम्रा है, जहाँ हज के दौरान जहाँ पे खुतबा दिया जाता है। ये वो मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये देखना पानी की किल्लत की वजह से आया था। ये आया था, तो उलमा लिखते हैं अगर इसने ये अल्लाह के नाम पे बनाया होता ना, तो ये क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। लेकिन उसने
کہہ دیا کہ اس پہ میرا نام کر لو کہ نہر زبیدہ. تو ابھی یہ سوکھی ہے. گرمی بھی زیادہ تھی لیکن لوگوں کی اپنی بھی کچھ غلطیاں تھی. وہ تو دوسرے دن جمعرات کو لوگ جب جاتے ہیں نا تو 12 بجے کے بعد ہے یہ, تو وہ اسی دھوپ میں نکل گئے. ایک تو دھوپ تھی اور دوسری بھیڑ زیادہ تھی, تو اس بھیڑ کی وجہ سے لوگ بے حال ہو گئے. ورنہ شام کے وقت تک, رات کو بھی دوسرے دن تک, یعنی پرسوں صبح تک مار سکتے ہو کنکریاں نا. تو وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی بھیڑ نہیں ہوگا, وہ بھیڑ میں پھنس گئے لوگ. تو اوپر آسمان سے گرمی, نیچے سڑک اتنا گرم تھا, اتنا حد سے زیادہ گرم تھا, اور عوام کی بھی دھوپ. تقریباً اچھا ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اس کے سامنے تھا, اب وہاں پہ کم بات ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس وجہ سے نہیں دیکھا. زمانے میں کیسے سروائیو کرتے ہوں. لیٹ جاتا تھا. لیکن اس دفعہ شرطا وہاں پہ چھوڑتا بھی نہیں تھا. نہیں بہرحال شرطا آ گیا تھا 2 گھنٹے بعد, انہوں نے لائن بنا لی تھی. جو آگے جا رہے تھے نا ان کو ادھر سے واپسی نہیں آنے دے رہا تھا. میں بد نصیب بس ان کے ہتھے آ گئے, انہوں نے کہا چلو سیدھا. میں تھا تو جالی, میں پھر اٹھا, میں سیدھا چلا گیا. پھر گھوم کے دوبارہ واپسی. یہ جو ٹاپ پہ پہاڑ ہے یہ ہے, اسے کہتے ہیں غار ہیرا یا جبل نور. تو ماشاءاللہ یار یہ پہاڑ بس یار غار ہیرے کا پہاڑ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ, وہ لوگ اوپر وہ ٹاپ پہ چڑھے ہیں لوگ. یہاں پہ ٹاپ پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں, اور یہ غار ہیرا کا پہاڑ ہے, اسے جبل نور بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو خاص بندے ان کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں. آپ نے اگر پیدل پھر آنا ہو نا تو اس سیٹ پہ نکلو گے, یہ سامنے والے سیٹ. اسے مسجد جن کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بس جنات کو درس دیتے. ہمارے ملتان میں بھی ہے مسجد جن. اوہ